अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 7 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल जुमा हर बालिग मर्द पर वाजिब है। और अब सुर्खियां। वकला का जंग आज़ादी में अहम रोल, वकला को मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने का मशवरा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म और CGI का खिताब। राजमंड्री जेल में बाबू से पूछताछ जारी, जेल और आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तेलंगाना में ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान एक बार फिर मनसूख, बायोमेट्रिक इंतराज के बगैर इनेकाद पर कोर्ट का फैसला। पहले पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से इनखला करे, ऐवान जनरल असेंबली में कश्मीर को मौजू बनाने पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। और अब तफसील। दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अदलिया और बार कौंसिल ने हमेशा हिंदुस्तान के निज़ाम अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने कहा कि जदोजहद आज़ादी में कई वकीलों ने अहम रोल अदा किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि मुआशी तरक्की में वकील अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बैरूनी मुल्कों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। Also bear significant commercial responsibility, driving economic growth by helping clients and governments enhance business efficiency and cross-border operations. Through their role in facilitating international trade, investments, and collaborations, they contribute to our nation's economic well-being and global cooperation. Just as Indian industry has radically altered its footprints from 1980 or earlier by now reaching out across the world, I believe it's time for our lawyers to reach across the world in a global landscape. The government is in the process of creating infrastructure. There is a global outreach by the government to the rest of the world. I believe that our legal profession must not be left behind. We cannot look upon ourselves as merely domestic practitioners. Our reach, our vision, our outlook must now become global. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है। ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा जुड़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। MP दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में जहर उगलने वाले BJP MP भदौरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस अक़लियती उमूर के इंचार्ज इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वार्निंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि भदौरी को ऐवान से मुअत्तल किया जाना चाहिए। देखिए, हम देश के संविधान में और लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और हम इस देश की हर संस्था की मर्यादा को बचाना जानते हैं, चाहते हैं। संसद एक ऐसी संस्था है जो देश में सबसे पवित्र, सबसे सुरक्षित संस्था है। अगर वहां भी किसी सांसद के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, गाली नहीं बल्कि सांप्रदायिक गाली दी जाएगी, तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जी से हमारी गुजारिश है कि आप कार्रवाई करिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सबका साथ सबका विकास का जो आपका नारा है, उसकी अगर लाज बचानी हो तो चुप्पी तोड़िए। JP नड्डा जी से मेरा अनुरोध है कि अपने ऐसे गालीबाज सांसद पे कार्रवाई करिए।
नागपुर के मुख्तलिफ मकामात इन दिनों सैलाब में डूब गए हैं। कन्नाल रोड में मकानात और दुकानात सैलाब के पानी में डूब गए हैं। लोग घरों में महरूस होकर रह गए हैं। घरों में फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने सैलाब के पानी के जमा होने के लिए बल्दिया को जिम्मेदार ठहराया है। बल्दिया पर मुकामी लोगों से पैसे लेने और पानी की निकासी का काम न करने का इल्जाम लगाया गया है। लेकिन पंचेसी चौक और बर्डी ये पूरा डूब गया है। और आज से कुछ साल पहले भी ऐसे हुआ था। कारपोरेशन ने जो नाला या नदी जो भी है उस पर सुरक्षा दीवार बनाई हुई है, तो ये शौचालय के पीछे की सुरक्षा दीवार इन्होंने तोड़ा सफाई के लिए, वो वापस बनाई नहीं। ये पानी पूरा वहाँ से जो दिख रहा है आपको आते हुए, वो पानी वो सुरक्षा दीवार जो टूटी हुई वहाँ से अंदर आ रहा है इधर, तो ये पानी और बढ़ेगा भी इधर। और कारपोरेशन ने करोड़ रुपए वसूली किया दुकानदारों से सफाई के नाम पे। हमारे यहाँ से 3000 रुपये की वसूली करके लेके गए सफाई के नाम पे कि नाला सफाई कर रहे करके। लेकिन आज ये हालत आप सब देख रहे हैं कि पूरी गलती कारपोरेशन की है। इन्होंने नाला भी साफ नहीं किए, नदी भी साफ नहीं किए, और पैसे कहाँ गए ये फडणवीस जी को मालूम और गडकरी जी को मालूम। राजमंड्री सेंट्रल जेल में चंद्रबाबू से सीआईडी पूछताछ कर रही है। अदालत ने पूछताछ के लिए 2 दिन की तहवील की इजाजत दे दी। सीआईडी डीएसपी धनंजय की क़ियादत में सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। इस मौके पर बाबू के वकील भी मौजूद हैं। शाम 5 बजे तक पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया है। स्किल स्कैम केस में बाबू को रिमांड में देने वाली जज हेमा बिंदु के खिलाफ चंद अफराद की जानिब से सोशल मीडिया में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसका राष्ट्रपति भवन ने संजीदा नोट लिया है। बाबू के रिमांड के बाद जज हेमा बिंदु से मुतालिक तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से तौहीन आमेज रिमार्क किए जाने की मगरबी गोदावरी जिले के एडवोकेट राजाओं ने राष्ट्रपति भवन को ईमेल के जरिए शिकायत की है। राष्ट्रपति भवन ऑफिस ने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की एपी चीफ सेक्रेटरी को मकतूब के जरिए हिदायत दी है। स्किल स्कैम में गिरफ्तार हुए बाबू ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। बाबू ने अदालत उज़्मा में क्वाश पिटीशन दाखिल किया है। बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में एपी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। इस ज़िम्मन में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पिटीशन कॉपी बाबू के वकीलों ने दाखिल कर दी है। वकीलों ने कहा है कि बाबू के केस में 17 एपी का इतलाक होता है। याद रहे कि एपी हाई कोर्ट ने जांच कलीदी मरहले में होने का जवाब पेश करते हुए बाबू की क्वाश पिटीशन को खारिज कर दिया है। बदउनवानी करने वाला कितना ही बासर क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होकर ही रहती है। रियासती वजीर बोसा सत्यनारायण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाबू ने फर्जी कंपनियों को सरकारी दौलत मुंतकिल की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जगन हुकूमत बदउनवानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करती है। बोसा ने कहा कि बाबू ने अपने दौर में मनमानी की है, यहाँ तक कि ओहदेदारों के एतराज़ात को भी दरकिनार कर दिया था। रियासती वजीर ने कहा कि बाबू के दबाव के पेश नज़र ही फंड्स मुंतकिल किए गए। 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యక్తికి అప్పటికే 9 సంవత్సరాలు చేసిన వ్యక్తికి వచ్చి తెలియదా ఇది? అంటే తెలిసే తప్పు చేసి తెలిసే దోపిడీ చేద్దాం ఆలోచనతో, తెలిసే అవినీతి చేద్దాం ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం చేశారని తేడతనం అవుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అవినీతికి తావు లేకుండా మా దృష్టికి ఏ అంశం వచ్చినా సరే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా దాని మీద చర్య తీసుకుంటున్నాం. తగు రీతిగా స్పందిస్తున్నాం. దాని ఆధారాలతో సహా నిరూపించిన తయారుగా ఉన్నాం. అదే చేస్తున్నాం. చెప్పండి, ఈనాడు పత్రికో లేకపోతే ఆంధ్రజ్యోతితో ఏదో ఇవాళ పెద్ద పెద్ద 4-5 పేజీలు రాసే చెప్పండి ఒకసారి. ఏమయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు ఈ పని చేసావు? మరి ఆ పత్రికలు నేను రాయమనండి. ఆ ఒప్పందంకి అసలు ఎంఓయూ జరిగిందా లేదా, లేకపోతే అసలు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని స్కీమ్ని పెట్టడానికి ఎక్కడి నుంచి అది ఇనిషియేట్ అయింది చెప్పమనండి.
बाबू का 14 साल दौरे हुकूमत घोटालों से भरा हुआ है। रियासती वजीर के नागेश्वर राव ने यह इल्जाम लगाया है। उन्होंने सवाल किया कि मुबाहिस का चैलेंज करने वाले तेलुगु देशम कायदीन ने असेंबली में मुबाहिस से राह फरार क्यों अख्तियार की। रियासती वजीर ने दावा किया कि बाबू की बदउनवानी न करने की बात खुद तेलुगु देशम पार्टी कायदीन मानने को तैयार नहीं है। తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళే మెజారిటీగా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు. ఇది అన్యాయం, ఇది అక్రమం, ఇది అసెంబ్లీలోకి వచ్చి సేవ్ డెమోక్రసీ అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీ చంద్రబాబు నీతివంతుడు, నిజాయితీపరుడు, నిప్పు అయితే మీరు ఎందుకు అసెంబ్లీలో చర్చించలేకపోయి పారిపోతున్నారు? వీళ్ళు ఏదైతే ₹1.5 కోటి ఇచ్చి లాయర్ని 3-4 తీసుకొచ్చారు, వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా టెక్నికల్గా అరెస్ట్ విషయం ఇలా చేయాలి అలా చేయాలంటున్నారు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి చేయలేదు, ఈ కేసు అక్రమం, ఇది అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు, ఈ స్కామ్ చంద్రబాబు నాయుడు సంబంధం లేదు అని మాత్రం ఒక్కళ్ళు మాట్లాడతలేదే. शुमाली आंध्रा के अवाम की उमंगों की खातिर ही जेएसी विशाखा सदर मुकाम के लिए जद्दोजहद कर रही है। 15 अक्टूबर से विशाखा को सदर मुकाम बनाने के तनाजुर में विशाखा जेएसी ने जश्न मनाने का ऐलान किया। जेएसी नुमाइंदों ने विजयवाड़ा से इंतजामी उमूर की मुंतकिली विशाखा करने के जगन के फैसले का खैर मकदम किया है। ఈ సీఎం గారు ఏదైతే విజయదశమి నుంచి పరిపాలన విశాఖపట్నం నుంచే చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారో ఆ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ ఈరోజు మా నాన్ పొలిటికల్ జేఏసీ సర్వసభ్య సమావేశం దాన్ని స్వాగతించిందండి. మరి సీఎం గారు ఇక్కడికి ఎప్పుడైతే వస్తారో అక్టోబర్ 15 వస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. ఒకవేళ ఆ రోజుకి మేము ఇక్కడ పెద్ద ర్యాలీస్ నిర్వహించడం కానీ విశాఖపట్నం అంతా కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలో సీఎం గారికి వందనం చెప్తూ విశాఖ వందనం అనేటటువంటి బ్యానర్ కింద సీఎం గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉత్తరాంధ్ర వాసులందరూ కూడాను చాలా సంతోషిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంగా అభివృద్ధి చెందడానికి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా నాభి బిందువుగా ఉంటుంది. అది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి చొరవ వల్ల మాత్రమే ఈ రోజున విశాఖపట్నం నీతి ఆయోగ్లో ఒక ముఖ్య పట్టణంగా చేర్చడం జరిగింది. విశాఖ వందనం అనేటువంటి దాన్ని ఉద్యమంగా తీసుకుని కేవలం విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాత్రమే కాదు, ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళంలో ఉన్నటువంటి అరసవల్లి దేవాలయంలో, అదేవిధంగా విజయనగరంలో ఉన్నటువంటి పైడితల్లిమ్మ దేవాలయంలో, అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి సింహాచలం దేవాలయంలో మహిళలు ప్రజలు అందరూ కలిసి వెళ్ళి పూజలు చేసి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్వాగత కార్యక్రమాలని చేస్తాము. श्रीकाकुलम में एड्स से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए 5 के रन का इनेकाद हुआ। इस रन में एथलीटों के अलावा नौजवानों और तिब्बी अमले के अरकान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट के इश्तिराक से ये दौड़ का इनेकाद किया गया। ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే మెడికల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ప్రత్యేకంగా ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్నే ఏర్పాటు చేసి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ రెండింటిపైన కూడా, ఒకటి ఎయిడ్స్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, రెండవది ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఎవరైనా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ బాధితులు ఉంటే వాళ్ళలో ఒక ఆశాజనకమైనటువంటి దృక్పథాన్ని కల్పించడం కోసం అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలని చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ యూనిట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక యూత్ ఫెస్ట్ 5K 3K మారథాన్ని ఈరోజు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో జిల్లా తరఫున కూడా ఈరోజు యాక్చువల్ కలెక్టర్ గారు, జేసీ గారు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంది. అయితే వారు కలెక్టర్ గారు పార్టిసిపేట్ లీవ్లో ఉన్న కారణంగా రాలేకపోతున్నారు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जून में मुनक़िदा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट ने दोबारा इम्तिहान मुनक़िद करने की हिदायत दी है। NSUI ने इम्तिहानात में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया था। सवाल या पर्चों के अफशा के बाद ये इम्तिहान इससे पहले भी मनसूख किया गया था। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के के अमीरपेट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने दावा किया कि तरक्याती कामों की वजह से सनत नगर हैदराबाद का एक मिसाली हल्का बन गया है। अमीरपेट डिवीजन
చాలా కార్యక్రమాలకు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. అయితే ఈ 9.5 సంవత్సరాలలో నియోజకవర్గంలో ఏం కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. 50 ఏళ్ల నుంచి జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు చిన్నయ్య అయినా పెద్దయ్య అయినా సివరేజ్ అయినా స్టాప్ వాటర్ అయినా రోడ్ అయినా స్ట్రీట్ లైట్లు అయినా పార్కులు చాలా అద్భుతంగా చేపట్టి ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ సనత్ నగర్ అనేది ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో మోడల్. డెఫినెట్ గా ఆ విధంగానే ముందుకెళ్తాం. ड्रग्स केस के मुलजिम नंबर A29 फिल्मी हीरो नवदीप पूछताछ के लिए नारकोटिक्स पुलिस के रूबरू हाजिर हुए। मौधापुर ड्रग्स केस में रामचंद्र से नवदीप के ताल्लुकात से मुताल्लिक पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को शुबा है कि नवदीप के जरिए फिल्मी सनत को ड्रग्स सप्लाई किए जाने का शुबा है। केसीआर हुकूमत की शराब पॉलिसी के खिलाफ एक शख्स ने अनोखा एहतजाज जताया है। ठेला मंडी पर सब्जियों के साथ उसने शराब की बोतलें लेकर गली गली घूमकर फरोख्त करके एहतजाज दर्ज कर रहा है। रास्ते में आने जाने वाले इसे देखकर हैरत का शिकार हो रहे हैं। राजेंद्र सिरसिला जिले के शांति नगर में एक शख्स ने यह अनोखा एहतजाज किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस स्टेडियम की तामीर में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ज़मीन की खरीदी के लिए 121 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि बीसीसीआई ने 330 करोड़ रुपये स्टेडियम की तामीर पर खर्च किए हैं। इफ्तिताही तकरीब में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने जर्सी जारी की। से सम्मानित आदरणीय श्री सचिन तेंदुलकर जी एक नमोह की जैकेट जर्सी स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करती हूं, हम वादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन। आज की तारीख काशी की तारीख में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी और एक की से। और जैसा हमने कहा कि ना सिर्फ पूरी गर्मजोशी के साथ जो जनता है वो इंतजार कर रही थी, हर कोई अपने कैमरे में उनको और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो जिले के ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर को मौजू बनाने पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर तनकीद की। हिंदुस्तान की फॉर सिक्योरिटी पटेल गहलोत ने पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकर की तकरीर पर तनकीद करते हुए मकबूजा कश्मीरी इलाकों से पाकिस्तान को तख्लिया करने पर जोर दिया। To the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality.
आलमी कप की मेजबानी के लिए हैदराबाद उपल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचों के लिए अहदेदारों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तकरीबन 10,000 नई कुर्सियों समेत नए साइबान की तनसीब की गई है। क्रिकेट शायकीन को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर सहूलत बख्श इंतजाम किए गए हैं। HCA ने कहा कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रवां महीने की 29 तारीख को वार्म अप मैच के लिए भी सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त करने का HCA एडमिनिस्ट्रेटर दुर्गा प्रसाद ने दावा किया है। సంపూర్ణంగా సిద్ధం అవుతున్నామండి. అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇంతకుముందు ఎవరో అన్నారు చిరిగిపోయిన పైకప్పు అని చెప్పి, చిరిగిపోయిన పైకప్పులు మార్చేసాం. సౌత్ స్టాండ్లో ఏదైతే పూర్తిగా చిరిగిపోయిందో అంతా మార్చేసి కొత్త వేసాం. అట్లాగే ఈస్ట్లో కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. ఇది మీరు చూస్తున్నారు లాస్ట్ 1 or 2 టర్న్స్టైల్స్లో అవుతుంది. యాక్చువల్లీ వర్షాలు మనకి కంటిన్యూస్గా 15 రోజులు పడ్డాయి ఆ రోజుల్లో. దానివల్ల ఈ పైన అంత ఎత్తులో వర్క్ చేయడం కష్టమయ్యి ఆపేయాల్సి వచ్చింది. లేకపోతే మనకి ఈ పాటికి వెస్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండేది. ఇక వెస్ట్ క్యాన్పి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే రెడ్ ఎర్ర కుర్చీలు కనపడుతున్నాయి మీకు. ఆ ఎర్ర కుర్చీలు అన్నీ కూడా టిపప్ చైర్స్, అవి కొత్త చైర్స్ వేసామండి. అట్లాంటి ఎర్ర కుర్చీలు ఎర్ర కాదు ఆరెంజ్వి ఇంకా స్టిల్ పైన అంతా కూడా మారిపోతాయండి. ఇప్పుడు మీరు తెల్లగా చూసిన కుర్చీలన్నీ కూడా మారిపోయి విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ ఆరెంజ్లో వస్తాయి. కొద్దిగా డెకరేటివ్గా డార్కరు లైటరు అట్లా. ఐపీఎల్ మేము చేసామండి, ఎవరు కమిటీ ఏం లేకుండా మేమే చేసాం కదా. సేమ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇది మ్యాచెస్ కూడా చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కమిటీ ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ సంవత్సరం 600 మ్యాచ్లు పైగా ఏది మా లీగ్ మ్యాచెస్ చేసామండి. 638 మ్యాచ్లు లీగ్ మ్యాచెస్ కండక్ట్ చేసాం ఇప్పటిదాకా. ఇంకా జరుగుతున్నాయి. मोहाली में कल हिंदुस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। हिंदुस्तान की कामयाबी में मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें लेकर अहम रोल अदा किया। 5 विकेटों से हिंदुस्तान की कामयाबी को वर्ल्ड कप के हुसूल की जिम्मत अहम कामयाबी समझा जा रहा है। टीम इंडिया की कामयाबी को मद्दाहों ने वर्ल्ड कप से मंसूब कर दिया। मैच बहुत अच्छा था। शामी ने खासकर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। उसके अलावा आज सूर्या ने अच्छी वापसी की है और टीम इंडिया का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेले, इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप, बिल्कुल खुलकर स्पोर्ट विन इंडिया। नमन, बहुत ही मजा आया इंडिया का मैच देख के। मोहम्मद शमी की बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी गई पूरी टीम द्वारा। बीच में बारिश भी आई बट कंडीशंस ठीक रही। केएल राहुल के लास्ट में 2 एक छक्का और चौका दे के मजा आ गया, मैच का पूरा आनंद आ गया। लास्ट की बॉल में छक्का और चौका दे के मजा आ गया। मैच तो हमेशा की तरह, अब बस यही उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हो। अब वर्ल्ड कप सीरीज आ रही है, उसमें बारिश भी आई थी, बारिश की वजह से पिच, बारिश की वजह से बॉल तेज निकली। बारिश आए चाहे जो मर्जी, वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। जिसकी बॉल तेज निकली, इंडिया ने बहुत अच्छी इनिंग की। जो शुभम गिल था उसने बहुत अच्छी स्टार्टिंग की, जो स्टार्टिंग के कारण बहुत अच्छा लीड लेके गया है इंडिया, और उसको लीड को ही केएल राहुल ने जिताया है। इसके लिए इंडिया जीतेगा तो हमेशा ही जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वकला का जंग आज़ादी में अहम रोल, वकला को माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने का मशवरा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम और CJI का खिताब। राजमंड्री जेल में बाबू से पूछताछ जारी, जेल और आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तेलंगाना में ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान एक बार फिर मंसूख, बायोमेट्रिक इंदराज के बगैर इनेकाद पर कोर्ट का फैसला। पहले पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से इनखला करे, UN जनरल असेंबली में कश्मीर को मौजू बनाने पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।